फ्रेंड्स आपण मानक मध्यरु जो भाई माने भीषण शारीरिक कमजोर शिकार होती निज स्त्री को संतुष्ट करने तो दूर कथा निजे मध्य संतुष्ट हो पारना मात्र गोटे मिनिट कि 2 मिनिट मध्य से स्खलित हो जाउची एवं यही लज्जाजनक परिस्थिति को ना से कौटी कही पारुचंती अथवा निजे सही पारुचंती। दाम्पत्य जीवन संपूर्ण छारखार छिनभिन्न अवस्था रोची एक दारुण अपमान हीनमन्यतार शिकार होती से ही भाई मानक पई एक बहु परीक्षित आयुर्वेदिक उपाय आज ये क्षुद्र भिडियो मुझे शेयर करुच्ची जहाँ कि आम प्रतिष्ठान द्वारा अनेक स्थान में परीक्षित एवं प्रशंसित खूब सहज ढंग से यही परीक्षित आयुर्वेदिक उपाय को जदि आपण मैंने अवलंबन करती तेरे जेकोसी भाई यही शीघ्र स्खलन जनित समस्या दे गति कर जहाँकि एक घोर अपमान जनित लज्जाजनक परिस्थिति को ठेली दौची। देखिए से भाई आउ पूर्ववत लज्जा संकोचवशत हीनमन्यतार शिकार हेबे नहीं निज स्त्री को गभीर भाव में संतुष्ट करें एसह जे केवल भीषण शारीरिक कमजोरी स्थिति को यह सुधार को आनिब ताहा नुहे आपणकर दैनंदिन कार्यक्रम पर आवश्यक होता शारीरिक स्फूर्ति आनंद एवं शारीरिक बल यह खूब शक्तिशाली भाव में कार्य करिवो। आपणकर जे जो कार्य व्यस्त अच्छा किए चाकरी वृत्ति करुथिबे किए वाणिज्य व्यवसाय करुथिबे केउ माने चाष कार्य करुथिबे सेमानकर दैनंदिन जीवन पे जेतिकी शारीरिक क्षमता आवश्यक जेतिकी मनर स्फूर्ति आवश्यक ताहा आपणकर यही एक आयुर्वेदिक उपाय आपण माने प्राप्त करि परिबे। एक जीवन संजीवनकारी आयुर्वेदिक औषध ये जहाँ कि मुझे क्षुद्र भिडियो स्थानित करुच्ची आपण मानकर कल्याणार्थे आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एथिसह एक तैलर मध्य यही क्षुद्र भिडियो मुझे स्थानित करुच्ची जहाँ को आपण माने आपणकर से स्थान में मालिश कले आपणकर दुई आड़ू लाभ हम प्राथमिक भाव में आप औषधि को सेवन करेंगे आपण भीतर समस्त शारीरिक कमजोरी हटिଯିव एवं तैलटी को बाहर मालस कले आपणकर से स्थान मजबूत हम एवं तार लंबरे वृद्धि पाइब। तेबे यही चमत्कार परीक्षित आयुर्वेदिक उपायटी को आपण मानक आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देइचंती एवं एही स्वास्थ्य भित्तिक किंबा तंत्रमंत्र भित्तिक कंटेंट रे आपण मानक रुचि रहउची तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबि आमे जतल मध्ये आपण मानक सेबारे एही बली स्वास्थ्य भित्तिक हो किंबा तंत्रमंत्र भित्तिक हो वीडियो मान अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने अत्यंत सहज रे निजर गृह रे बसिकरी देखिकरी किछि ज्ञान अर्जन करि परिबे एवं निजर कर्मक्षेत्र में व्यवहार करी आपणकर जीवन को सरस सुंदर करें। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा आपणकर ये जो शारीरिक कमजोर रोची जहाँकि आपणकर कौन पिला दिन जीव सुलभ दोषरू कौन भूल भटका हेतु आपणकर ये रोगटी आसी थाई पारे किंबा आपणकर वंशगत जदि ये रोगटी थाए ताहा मध्य आसी थाए जेकोसी कारण आपण ये भीषण शारीरिक कमजोर रोगर शिकार होकर जदि निजर स्त्री को संतुष्ट कर पार न सब अपमान लज्जाजनक स्थित गति करुँच मात्र मिनिटे कि 2 मिनिट मध्य जदि आपंकर स्खलन हो जाए एवं बेले बेले एथिपाई आपंकर स्वप्न दोष भी होता है तेबे यही चमत्कार आयुर्वेदिक परीक्षित उपाय आपंकर से समस्त उपसर्ग दूर होकर आपंकर निजर स्त्री को संतुष्ट करिपरिबा सह आपंकर शरीर में तेज कांति वृद्धि हम आपंकर मुखरे औज्ज्वल्यता वृद्धि पाइब एक सुंदर चेहरार आपण माने अधिकारी होबा सह आपंकर शारीरिक स्फूर्ति आसीबो मनरे आनंद स्फूर्ति आसीबो एवं एथि नहीं आपंकर जो दैनंदिन कर्म अच्छी जी जो कर्म आपण माने बाहर को जाउचंती देखिए आपंकर कर्म मध्य अत्यंत सुंदर भाव हम आपंकर शारीरिक क्षमतार एभली अभिवृद्धि हम जहाँद्वारा कि एक शक्तिवान मनुष्य आपण माने परिणत हेबे। तेबे यही आयुर्वेदिक औषध सेवन सह एक तैलर मध्य मुझे उपस्थापन करुच्ची जहाँ कि आपण माने जदि सही स्थान में लगेबे तेबे आपंकर समस्त से स्थान दैर्घ्य एवं लंब मध्य वृद्धि पाइब। तेबे किभली आपण माने आयुर्वेदिक उपायटी को सहज प्रस्तुत करें जहाँकि आपंकर आखपाखे खूब सहज मिलिबो कौन दुर्ह जिनस कथा आपन कुआहुनी आकाश कइया चिलिका माछ जहाँ को केवल श्रवण योग्य आप प्राप्त करें ना से भाई कौन कथार उपस्थापन कराऊनी आपंकर आखपाखे मिलुवा खूब सहज एवं खूब सस्तार जो सामग्री अच्छी से सामग्री को आपण माने व्यवहार करके चमत्कार लाभ पाइपर एवं यह अनेक बार परीक्षित बहु बड़ बड़ विशिष्ट चिकित्साविद मानकर से एका अनुभूति जिते यहाँ व्यवहार कराई भीषण शारीरिक कमजोरी खूब कम समय मध्य सुधार अवस्था को आसी निज भितर शारीरिक बल और्ज्य तेज कांति वृद्धि होती निजर स्त्री गभीर भाव में संतुष्टि होती निज भितर संतुष्टि आसी मनर स्फूर्ति घटी शारीरिक बल वृद्धि होती। तेबे आपण माने याकू
କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ସେବନ କରିବେ ତାର ବିଧି ଏଇଠି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମତଃ କିଛି ବିରିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେଉଁ ବିରିକୁ ଆପଣମାନେ ପିଠା କରନ୍ତି। ରବି ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳେ। ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପିଠା ହେଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କଳା ବିରି ହେଉ କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବିରି ହେଉ, ଆପଣ ବିରିକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରାତିରେ ଆପଣ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ବିରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ଯାଉଛି, ବିରିରୁ ଆପଣମାନେ ଚୋପା ବାହାର କରିନେବେ ଏବଂ ଚୋପା ବାହାର କରି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାରେ ସେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ସେଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଗାଈ ଘିଅରେ ଭାଜିକିରି ଏକ ବନ୍ଦ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଚାମଚେ 2 ଚାମଚ ପକାଇକିରି ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ସହାୟତାରେ ଏବଂ ମିଶ୍ରି 2 ଚାମଚ ସହାୟତାରେ ଏକ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଚାହିଁକିରି ହିଁ ଆପଣ ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ସେବନ କରିବେ। କ୍ରମଶଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହାର ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ନେବେ ଏବଂ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦେହରେ ତେଜ ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ଶାରୀରିକ କମଜୋରି ଯାହା ଆପଣ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଖଳନ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ। ଏକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧାଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ, ସେମାନେ ଏହି ଗାଈ ଘିଅରେ ଏହି ଶୁଖିଲା ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ବନ୍ଦ ଡବା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ସମ ପରିମାଣର ମିଶ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଚାମଚ ବିରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ମିଶ୍ରି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶାଇକିରି ଯଦି ସକାଳ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହାୟତାରେ କେବଳ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେବେଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇଠୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ପାଇବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଏକ ତୈଳର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଗୁପ୍ତ ଅଂଶରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆୟତନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆୟତନ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଏହି ତୈଳଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ହେଉଛି ଅଲିଭ ତେଲ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋରରେ ପାଇବେ। 30 ଗ୍ରାମ ଅଲିଭ ତେଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସମ ପରିମାଣର 30 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କଳା ଜିରା ଆପଣଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏକ ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। 30 ଗ୍ରାମ କଳା ଜିରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଏହି ଅଲିଭ ତେଲ ଯାହାକି 30 ଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଇକିରି ପାକ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗରମ ଆଞ୍ଚରେ ବସାନ୍ତୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଆଁରେ ବସାଇବେ, ଯେଭଳି ଅଲିଭ ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ଗରମ ହୋଇକରି ଫୁଟିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 30 ଗ୍ରାମର କଳା ଜିରାକୁ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫେଣ ଉତୁରିବ, ଫେଣ ଉତୁରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଫେଣ ମରିଯିବ। ଫେଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି କଳା ଜିରା ମିଶ୍ରିତ ଅଲିଭ ତେଲ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାକ କଲେ ତାକୁ ନିଆଁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣି କାଢ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ତେଲକୁ କପଡ଼ାରେ ଛାଣିକିରି ଏକ ଶିଶିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ଥରେ, ରାତ୍ରିର ଥରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରନ୍ତି ମୂଳ ଭାଗରୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବେ। ଯେଉଁ 1 ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧକୁ ସେବନ କଲେ, ସେହି 1 ସପ୍ତାହ ଏହାର ମାଲିସରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। ଏହି 2 କମ୍ବିନେସନ୍ ଯେକୌଣସି ଭୀଷଣ ଶାରୀରିକ କମଜୋରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଯଦି କରିବେ, ଯାହାକି ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଆୟୁର୍ବେଦମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବାଜିକରଣ ଔଷଧ ଏବଂ ବାଜିକରଣ ତୈଳ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୌଡ଼ିକି ସେଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ, ଫେସବୁକ୍ ହେଉ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର ହେଉ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇକି କୌଣସି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି।